Hirapan ako ito guys kasi ano to guys, naglimlim tapos nabahong itlog guys. Ito sa farm ko yan guys. Pina-farm ko to guys tapos may nabahong itlog no. SBR guys, SBR brown red guys. Ayun guys. Ayun. Banded yan guys. Ayun oh. Banded niya guys. Ayun guys oh. Banded niya guys yan guys oh. Banded ayun oh. Banded niya guys. Ayun guys oh. Pagluhag kaya makita mo banded araw. Guys oh. Banded niya guys oh. Tara guys. Banded siya guys oh. Ay itlog niya guys oh. Baho na guys. Lalangaw guys. Kaya tinanggal ko na guys. Yung pugad niya guys. Kawawa naman guys. Kawawa to guys oh. Tatali muna natin to guys. Tatali ko lang guys ha. Kasi kawawa namumuta na guys eh. Tatali ko muna guys. Kaya guys ha. Paano ko muna guys. Tali ko muna guys ha. Yan. Ayan na guys. Ayan guys oh. Ayan guys oh. Panabong yan guys. Banded SPR brown red yan guys. Na inahin guys. So guys naglimlim tapos tinapisa. May pumasok kasi dito. Binasa ang itlog. Kawawa guys. So gawin ko nito guys. Tali ko to guys. Hirapan pa ako kasi tumakbo pa to eh. Nang ginawa ko sa pugad niya. Basa yung itlog niya guys. Kawawa guys. So itali ko na guys. Malaki ang gasto guys. Ng feeds. Ng maintenance. Tapos ngayon sablay. And guys oh. Banded yan guys. Farm banded yan guys. Ayan na guys oh. Tatali ko to guys kasi ano guys dali lang guys, kumakawala guys eh. Guys oh, lumilipad pa guys. Tanggalin natin to guys, tatalian natin tong kumawala pa to kay Inay. Ito guys. Ayan na guys oh. Guys. Ito guys oh. Ayan guys. Talian natin siya guys para hindi siya makawala guys. Kasi kailan paliguan muna to siya guys ng ilang araw guys. Sayang guys. Grabe. Laki ng gas dito guys. Libo na yung gasto dito guys. Akala ko makatuloy yung ano. Sweater yung burgak niya guys. Sweater na bulik. Pakita ko sa inyo guys. Pana ano eh. Ayan na guys oh. Ayan na guys. Ayan na guys, itatali ko to guys. Layas pa diri ka lang sa ayan na guys oh.
Magasto talaga mag-breeding guys ng ano guys, ng panabong guys. Pakita ko na sa inyo guys yung breeding, yung product niya na sweater na bulik guys. 3 times winner yung bulik guys. Ayan guys oh. Ito yung bulik na yan guys oh. Ayan guys. Ayan yung sweater na bulik na product niya guys. Ayan guys oh. Ayan. Kita nyo guys. 3 times winner yan guys. Yan guys. Yung palong niya guys, ganyan lang talaga yan guys. Simula nung bata pa yan. Guys, 3 times winner bulik sweater. Yan. Tapos nasayang lang yung ano guys, yung gasto ko guys, hindi man lang natuloy. May pumasok dito guys, binasa yung mga itlog guys. Mauli-huli guys dito sa ilalim, pumasok dito guys oh, sa breeding area ko guys. Yan, puro ano yan, puro balat ng palay. Ayan na guys, nali ko muna guys. So for today's video guys, yan po guys, napakahirap mag ano, tas naperwisyo lang. Mahuli-huli tong mga hudas na mga to. Hoy, aw. Mura ka magnaog iro, nagpataka ka maglulo. Mura kag naog iro nga nabuang. Nagpataka ka paglulo. Ang iro guys, nagpataka kag lulo. Buangan ning iruan ni nagpataka man aw ni. Mura ra banig naog lubot kung walay mata, murag naog lubot. O sina guys, kahanag mga iro dire guys ay. Ang di mga dire guys kay badakpan ni dire mga hudas dire magdugay. Daghan kay mangingilad dire guys ay. Daghan mga tulisan dire guys, daghan kay abnormal. Ang mga mangilad ug ang impostor magkasabwat. Pamila sa impostor. Kaya guys hindi kasi pwedeng hulihin kagad ang mga baboy na yan dahil matagal nang nangyari yung krimen, iniimbestigahan pa. Pero pupusasan na lang bigay yung mga baboy na yan. O sige na guys, for today's video guys.